Neverovatno je kako o svetu u vreme Isusa znamo toliko malo. Mi znamo priču, ali ne znamo pozornicu. Ne znamo vazduh, prašinu, onaj zvuk koraka i onu tihu čežnju toga vremena. U ovom videu ne pričamo versku priču. Pričat ćemo priču o svetu, o civilizaciji koja je disala pred jedan trenutak koji je promenio sve. Primetili ste sigurno da sve što znamo o tom vremenu su par činjenica koje se stalno vrte u krug i ponavljaju. Došao je Mesija iz Judeje, lečio ljude, pretvarao vodu u vino i tako dalje. O pravom vremenu toga doba mi ne znamo ama baš ništa. Jer u vreme kada se Isus rodio, čitavo čovečanstvo je disalo istim pitanjem. Kada će doći onaj koji donosi smisao? Ali niko ne objašnjava zašto su to verovali. Niti objašnjava da priča o tome nije bila samo želja jednog naroda. To nije bila samo priča starozavetnih proročanstava. To je bila, kako su govorili stari hroničari, neka vrsta duhovne gladi koja se širila svetom. Zašto se širila? A kasnije u videu i kako se zaista širila, ponovo ne objašnjava niko. Filozofi u Rimu su govorili da je svet potrošio svoje stare bogove. Mudraci u Persiji su ćutali i čekali znak. Sveštenici u Egiptu su čuvali prazne hramove koji više nisu imali dah. A među običnim ljudima u gradovima, na pijacama, u kućama od zemlje i kamena, govorilo se tiho kao zavera. Doći će, vreme je. I sada dolazimo do ključnog pitanja. Zašto baš tada? Zašto se Mesija nije rodio 1000 godina ranije? Zašto ne 1000 godina kasnije? Zašto baš u tom trenutku? Zašto je svet baš tada izgledao zasićen, umoran i raspuknut iznutra? Šta se to događalo u toj epohi? Da bismo to razumeli, moramo da uđemo u svet pre te svetlosti. U svet u kome je sve bilo napeto i u kome se osjećao kraj jednoga doba. Ono što danas nazivamo Bliski istok, tada je bilo srce sveta. Od Crnog mora preko Sirije, Palestine pa sve do Egipta prostirao se pravi prvi globalni centar čovečanstva. Bila je to prva globalizacija sveta. Ovo malo ko zna. Tu su se sretali trgovci Makedonije, vojnici iz Rima, rabini iz Judeje, sveštenici iz Egipta, iz Afrike, kao i putnici iz Persije i Indije. Ceo svet u malom. To je bilo mesto gdje je svet prvi put počeo da diše zajedno. Danas se govori o globalizmu kao o novoj pojavi, a zapravo rađenje globalizma ili vam prvog globalizma dogodilo se baš u to doba. I zbog toga to je bilo najnemirnije mesto na zemlji toga sveta. Neverovatno je koliko će vam priča o svetu toga doba otvoriti oči, jer ćete shvatiti da se sve dogodilo veoma očekivano i prirodno, što kontrolorima istorije i budućnosti nije u interesu. Jedan primjer iz starih knjiga najjasnije objašnjava prvu globalističku državu sveta u kojoj žive sve rase i nacionalnosti, sve sekte i samotnjaci, a glasi: zamislite tržnicu u Jerusalimu ili Antiohiji. Na jednoj tezgi prodaje se ulje iz Galileje, na drugoj su začini iz Indije, iza njih stoji grčki filozof koji raspravlja sa judejskim rabinom, a pored njih rimski vojnik posmatra. I sve to dok egipatski trgovac dovikuje cenu u polulatinizovanom aramejskom jeziku. Svetovi koji nikada ranije nisu bili zajedno, odjednom su postali susedi, jer ih je spajala osnovna stvar, a ona je najveći izbor robe i hrane bio je upravo tu. Ljudi su konačno počeli da žive lagodnim životom. Nisu više imali potrebu za strahom od gladi, a kada se svetovi spoje, kada se tradicije dodirnu, kada se mitovi sudare, nastaje jedno stanje uma, koje je istorija videla samo u retkim trenucima, a to je duhovna glad. Svaki narod donosi svoju priču o smislu, svoju predstavu o Bogu, svoju predstavu o tome šta je dobro, a šta zlo, svoju predstavu o tome kako čovek treba da živi. I kada se sve to pomeša, čovek počinje da se pita:
Ko je u pravu? Šta je istina? Gdje je Bog? Pošto je priča veoma kompleksna, morat ćemo da rezimiramo deo po deo, jer u suprotnom od količine informacija zaboravit će se suština promena kroz vreme. Dakle, pre prvog globalizma, svet je bio neuređen, a narodi imali su svoja praiskonska verovanja. Kako se svet mešao i organizovao u moćni privredni centar od Crnog mora do Arabije, pojavila se struja budućih vladara koja je želela da preuzme kontrolu nad moćnom silom u nastanku. Ovo je važno zapamtiti za početak. A sada zalazimo u neke stvari koje nikada niste čuli. To je sramota što se tako malo zna, a koje su koren primjera radi dolaska Mesije. Da li ste ikad čuli za Esene? Ko su bili Eseni? Verovatno ste svi, kao i ja, do skoro verovali da su to zapravo Hebreji. Međutim, da li su Eseni Hebreji? Čućete sada. Oni su u to vreme smatrani ne pravim judejcima. Bili su strogo izdvojena zajednica na ivici ranog judaizma, ali nisu koristili isti kalendar kao službeni jerusalimski hram, nisu priznavali sveštenstvo u Jerusalimu kao legitimno i imali su sopstvene zakone, čistoće, hijerarhije i rituale, u to doba jako važne stvari. Većina judejaca smatrala ih je odmetničkom sektom, dakle ne delom svog naroda, nego sektom koja se odmetnula. Međutim, kalendar je ključna tačka sukoba i najbolje pokazuje pripadanje jednog naroda. Zvanični jerusalimski judaizam koristio je luni solarni kalendar, mesec i sunce, dok su Eseni koristili isključivo solarni kalendar, koji je imao 364 dana, savršeno deljivih sa 7. Sada nam postaje jasno otkud tih 7 dana božanskog delovanja vuče korene. Za Esene ovaj solarni kalendar nije bio samo način računanja vremena, nego kozmički zakon koji odražava božanski poredak univerzuma. Znači, ako je hram radio po pogrešnom kalendaru, onda su i sve žrtve u hramu po njihovom verovanju bile potpuno nevažeće. To je bio direktan udar na religijski centar naroda. Zbog toga su zvanični sveštenici smatrali odmetnicima i onima koji kvare veru. U trenutku kada su Eseni odbili kalendar hrama, oni su automatski prestali da budu priznati kao deo zajedničkog religijskog identiteta. Eseni nisu samo živeli drugačije, oni su verovali da je cela tadašnja religija iskvarena. Zato su uzeli drugi kalendar, druge zakone i povukli se u pustinju, čekajući dolazak onoga ko će vratiti vreme u Božji ritam. Sada bih morao da vas podsjetim na početak videa i priči o prvom globalizmu. Kada u glavi zamislite sliku celog sveta na jednom mestu, postaje jasna jedna ključna stvar koja nas je sputavala sa odgovora na to ključno pitanje. A to je otkud takve nagle promene. Mora postojati razlog za promenom kalendara. Ne može u jednom istom narodu da se stvori ni otkuda promena kalendara. To je uticaj globalističkog sveta, različitih vera i priča. Kasnije kroz video shvatit ćete koliko postoji dupliranih priča koje potvrđuju priču o pomešanim narodima sveta. Kada se na ovakav način gledaju stvari, jasno je da je istorijska Judeja sve samo ne postojbina hebrejskog naroda, već postojbina svih naroda sveta u to doba. I tu onda zaključci i stvari postaju prilično jasniji i nedvosmisleno drugačiji od onoga što smo učeni. Postaje jasno otkud potreba za kalendarom. A sada ćete čuti kako se istorijski to i dogodilo i bit ćete veoma iznenađeni. Ono što malo ko zna i o čemu se ne priča je to da današnji judaizam ne koristi kalendar onih koji su sebe smatrali originalnom svešteničkom lozom hrama. Današnji kalendar je pobednički kalendar ili stari kalendar, još iz vremena Vavilona, ili vam čuvenih 13 meseci, težnja da praznik pada uvek na isti dan. To je kalendar poražene strane, proterane loze. Šta se tu zapravo dogodilo je veoma interesantno,
a koren toga pronalazimo od 2. do 1. veka pre nove ere. Tada je postojala stara sveštenička struja poznatija pod nazivom Zadokiti. Čuvala je šemu godine od 364 dana, 52 tačno definisane sedmice i fiksne praznike koji uvek padaju istog dana u nedelji. Ovaj šablonski kalendar vidimo upravo u tekstovima koji su izbačeni iz Biblije, pre svega knjizi Enoha. Vidimo u kumranskim svicima, nađeni su čitavi kalendarni spisi, Mišmarot i drugi. Tada je zapravo došlo do čuvene smene svešteničkih dinastija. Pre Hasmonejaca hram je vodila loza Zadokita. Zadokiti su bili stara sveštenička porodica još od vremena Solomona. Oni su sebe smatrali jedinim legitimnim nosiocima zakona i oni su štovali čuveni kalendar od 364 dana. Dakle, sada postaje jasno kada vam neko sljedeći put bude rekao drugi Solomonov hram i to sve stoji iza Izraela je potpuna laž. Pravi naslednici Solomona su izgubili bitku pre više od 2000 godina i oni ne postoje. Danas u modernom Izraelu, iza koga stoji judaizam, baziran je na lunarno-solarnom kalendaru ili na ovoj političkoj struji koja je oborila staru solomonsku veru. Što malo ko zna, a što nam govori sve, jer stari solarni kalendar, Solomonov kalendar od 364 dana više ne postoji. Te polako shvatamo koliko je ovo sve zamršeno i koliko mi zapravo ne znamo objektivnu istinu. U 2. veku pre nove ere, posle Makabejskog ustanka, vlast preuzimaju Hasmonci ili Makabejci. Oni nisu bili zadokitske loze. Politički i vojno su osvojili vlast i postavili sebe za visoke sveštenike. Pravi istorijski sveštenički rod je isteran iz hrama. Tada zadokitska grupa odlazi u pustinju. To nije sekta koja je stvorila svoj kalendar. To je prognana originalna sveštenička loza koja je ponela stari kalendar sa sobom. Isti taj kalendar koji danas zvanični Jerusalim ne priznaje. Ovo malo ko zna jer važi ta zvanična priča da su to zapravo naslednici Solomona, a ne mogu biti jer su se odrekli njegovog suštinskog kalendara koji je bio sve i svja religijskih proroka. Hasmonci, Makabejci ili ovi novi su posle pobede preuzeli vlast i u tom trenutku preuzimaju grčko-državni model upravljanja, što je značilo centralizovana vlast, vojska plus religija u rukama jednog vladara, religija kao instrument države. Dakle, imamo da maltene 1 vek pred rođenje Hrista dolazi do pobede političke struje koja vojsku i religiju stavlja u ruke jednog vladara. Ovo je neverovatno važna činjenica kod donošenja objektivnih zaključaka šta se kasnije događa. Ta struja koja preuzima, ili možemo slobodno reći menja, osnove društva i vere, u moderniji pristup, nešto poput sekularnosti u nastanku, je bila helenistička struja na čelu sa učenjem Aleksandra Makedonskog. Nažalost, to smo obrađivali na početku Fesa, pa se nećemo ponavljati, ali ajde da se setimo važne činjenice, a ona je da se u istoriji lako može zaključiti da su i Grci Helene smatrali za nedovoljno Grke. Dakle, u vreme Aleksandra stvara se taj moderni pristup sveta ili vladara koji je u stanju da postavlja nove temelje sveta. Dakle, u ovom delu shvatamo sledeće. Pravi Solomonovi sledbenici bivaju odbačeni, odlaze u pustinju, njihovu ulogu preuzima novi globalistički talas sekularnog sveta koji menja kalendar shodno novcu i privredi i koji uvodi lunarno-solarni kalendar isključivo radi poljoprivrede i novca, ali u isto vreme se i lažno predstavlja za nosioca drevne religije, verovanja i čuvenog Solomona. Ovde već vidimo prve naznake pojave Hrista i čuvenog pitanja na koje niko nije znao pravi odgovor, a ono je kako je moguće da Jevreji toliko odbacuju Hrista kad je njihov, zar ne? Pa nije njihov. Hrist je produkt Esena, koji su maltene čitav vek pre njegovog rođenja već bili odbačeni kao sekta koji ne priznaje niko i koja je tako odbačena prikupljala ljude i sledbenike sa svih strana sveta, koji nisu želeli da budu deo uređenih političko-religijskih društava. Otuda veza
Hrista, Indije, reinkarnacije i svih tih danas odbačenih stvari kojima niko nije znao poreklo, ali sada polako postaje jasno. Dakle, ono što mi danas znamo o religiji je vešto upakovana priča ranih globalista koji su se lažno predstavili za vernike jer su u veri vidjeli kontrolu i moć. Niti su oni deo Hrista, niti Solomona, niti iza svega toga stoji jedan narod ili Hebreji. Istina je mnogo dublja i vuče korene od početka vremena, kada je svet iz nekog razloga, nama nepoznatog, prenosio zajedničku priču o Mesiji koji dolazi, a Eseni u tom određenom trenutku je sačuvali. O čemu se radi? Mnogo pre nego što je rođen Isus, svet je već čekao njegov dolazak. Ne kao ime, ne kao istorijska ličnost, nego kao arhetip. Ideju da će jednog dana Bog stupiti u ljudski lik, proživeti ljudsku sudbinu i vratiti poredak kosmosa među ljude. To nije počelo u Judeji, to nije počelo u Rimu, to nije počelo ni u Egiptu. To počinje onda kada čovek prvi put postavlja pitanje: ako postoji Bog, zašto se on krije od nas? I tu počinje jedna ista priča u maltene svim civilizacijama sveta. Ovo je stvar koja se vešto krije od nas, jer je vera i dan danas stvar političke kontrole i sukoba. Zato oni koji vladaju ne žele da se zna ova istina ili suština. Pogledajte slične primere, ima ih beskrajno u svakom delu ovog našeg prelepog sveta. U Indiji čuvena Krišna, dete koje tiranin želi da ubije, jer je proročanstvo reklo da će doneti pad nepravednoj vlasti. Majka ga skriva, on odrasta daleko od palata, kasnije uči da Bog ne živi u hramovima, nego u srcu čoveka. Bog je u tebi. To je ista poruka koja će se kasnije ponoviti i u Judeji, hiljadama kilometra dalje. Zatim u Egiptu Horus je dete božanskog porekla, čije rođenje prati sila tame, Setu. Otac Osiris umire i vaskrsava. Priča kaže: smrt nije kraj, duša nije vezana za telo. Isto ono što Isus kasnije ne govori, nego pokazuje. Zatim u Persiji, kod Zoroastra, prvi put se javlja reč Mesija u modernom smislu. Ovo je veoma važno. Onaj koji dolazi na kraju vremena, da povrati svetlost i pobedi tamu zauvek. Persijanci su ovo učili vekovima. I koga su Persijanci sreli? Prognane Esene. Tada nastaje seme koje će kasnije postati esenska doktrina Mesije. Zatim i u Grčkoj Dionis, Božiji sin, napušten i progonjen od ljudi, ubijen od sveta, ali koji se vraća u život i ostavlja vino kao znak svog prisustva. A vino kao simbol Božje krvi pojavit će se ponovo. Zar ne? Eseni nisu čekali Mesiju jer je to bilo lepo verovanje. Oni su bili ubeđeni da žive u trenutku pukotine između epoha, da se era završavala. I nisu bili jedini. Svet u to vreme je goreo od iste tihe slutnje. Egipat je govorio o božanskom sinu koji se vraća, Persija o kosmičkom spasitelju, Indija o učitelju srca, Grčka o Bogu koji pati i vaskrsava. Svet je šaputao istu reč na hiljadama jezika. Božanski čovek dolazi. Dakle, kao što vidite, Isus je spoj svih različitih drevnih religija kao ostvarenje. I kada se pojavio Isus, on nije donao novu poruku, on je ispunio staru. Dakle, rođen je pod pretnjom pogubljenja, isto kao Krišna. Skriven dok raste, kao Horus, govori da je Bog u čoveku, kao Krišna i Buda, osniva zajednicu posvećenih, kao Buda, uči o ljubavi bez mere, kao Bhati tradicija, umire i vraća se iz smrti, kao Osiris i Dionis. Dolazi u trenutku kada se kalendar menja, kao kraj epohe, to je esejska doktrina. Dakle, Isus nije kopija, on je tačka u kojoj se sve linije susreću. Sve prethodne priče su sećanja, a Isus je podsjetnik. Sve religije su traženje, a Isus je zapravo bio odgovor. Taj globalni kompromis, ljudi koji su čuvali drevna znanja. Dakle, ideja o Hristu nije počela u Judeji. Ona je hodala svetom hiljadama godina menjajući ime, jezik i lice.
trenutak kad se arhetip spušta u istoriju i rekli vreme je ispunjeno. Dakle, sve što smo naučeni je jedna izokrenuta istina, koja je postajala sve veća i veća laž kako je sve više vremena odmicalo, a carstva se nizala sa različitim izazovima. Istina je sledeća i vidjet ćete najlogičnija. Dakle, ne postoji obećani narod, već samo obećani svet. I to sa istim verovanjem, odbačen i mešan kroz vreme. Što je potpuno logično i očekivano za delo Boga. Obećani svet. Samo ova laž stvorila je milione ateista i to je sa namerom i urađeno, kako bi sekularni svet nadjačao stari. Zatim Isus se nije magično pojavio nijotkuda i činio neverovatna prvi put viđena čuda, već je čekan od strane potpuno različitih civilizacija koje su svaka na svoj način već opisivali Hristova čuda koja će se dogoditi. Treća laž, pravi naslednici Solomona, nikada nisu bili Hebreji niti stanovnici obećanog naroda. Oni su bili slični samo teritorijalno. Baš suprotno, pravi naslednici su odbačeni ljudi, tada nazvani sektaši, potpuno pomešanih rasa iz prvog globalističkog sveta sa centrom u Judeji, koji su jedni drugima prenosili svoja verovanja iz zemalja odakle su dolazili i kojima je tradicija u tom trenutku bila važnija od modernog sekularnog napretka. Najbolji primjer toga vam je izraz turska kafa. Niti je kafa turska, niti je Turska postojala u vreme kafe. Možda eventualno etiopijska, ali ko je još tako zove, zar ne? Ono što je isto jako zanimljivo, glavni okidač tog mešanja drevnih verovanja, to jest doseljenika, sa dalekog istoka, je upravo Aleksandar Makedonski, vojskovođa sa granice našeg i grčkog sveta, jedan od najvećih vojskovođa u istoriji. Postoje čak ozbiljne indicije da je govorio nekim oblikom našeg jezika, a dokaz za to je spojenica stan, koji jedino u našem jeziku ima značenje mesta stanovanja. Kazahstan, Uzbekistan, Afganistan. Iako je ta činjenica lepa, onako i ponosna, za nas, Aleksandar je kao i svaki osvajač bio globalista i nažalost istorijski je veoma povezan sa ovom pričom, tačnije preuzimanjem vere i kalendara u Judeji i uspostavljanja prvog globalističkog Jerusalima, koji je nakon preuzimanja hrama o kojem smo pričali na početku, upravo uveo Aleksandrovu doktrinu jedne religije. Ona je bila ta promena. Želja o jednoj vladi i jednom narodu. Sada vam je jasno i otkud i zašto je Novi Zavet odjednom pisan na grčkom. Pisan je na grčkom jer su čuvari drevnog znanja zbačeni sa prestola, a taj presto preuzet je od strane struje koja se edukovala na talasima Aleksandrovog učenja. Verovali ili ne. Zato je u istoriji Aleksandar i dobio nadimak veliki, kao prvi veliki tvorac sekularnog globalizma. Međutim, iznenađenjima nikada kraja. Svi ste verovatno čuli živopisne opise o Carstvu nebeskom i pitali se otkud to crkvenjacima kada sve što znamo o Isusu postoji samo u Bibliji, u kojoj pak ne stoji ni deo tog čitavog opisa. Odakle toliko znanja o tome? Kako je istorija sredstvo moćnika, a moćnici kontrolišu religije, oni narativom namerno šire poluistine i nikada ne objedinjuju čitavu istinu događaja, jer da to rade, svet bi znao da je svet jedno i da smo svi isti. A to nije poenta. Kao prvo, narod iz oblasti Judeje u vreme Vavilona i narod u Judeji u vreme Hrista već nisu imali nikakve dodirne tačke osim teritorije i tradicije. Tada već bili su daleka generacija pomešanih gena iz čitavog sveta. Srećom, sačuvali su tradiciju i znanja. I jednostavno nije popularno javno govoriti da je Carstvo nebesko, primjera radi, tvorevina danas islamskog Irana ili Persije. Ne zvuči lepo. Međutim, jeste i potiče od Zor Astrijanaca. Priča tek posebno zanimljiva. Dakle, kada stanovnici Judeje padaju pod vlast Vavilona, bivaju odvedeni daleko
od Jerusalima. U tom izgnanstvu sreću se sa Persijancima, narodom koji je vekovima čuvao jednu od najdubljih i najdoslednijih duhovnih vizija čitave antičke civilizacije. To je vizija koju je doneo prorok Zaratustra. I ona je potpuno drugačija od svega što je Judeja do tada poznavala. Zoroastrizam uči da svet nije neutralan, nije jednostavan, nije samo mesto gde se život odvija. On je bojno polje svetlosti i tame, postoje dve sile, Ahura Mazda, izvor istine, svetlosti i života, i Ahriman, sila laži, raspada i haosa. Čovek u njoj nije samo svedok te borbe, čovek je njen učesnik. Svaki izbor, svaka misao, svaka reč i svako delo učestvuje u kosmičkom ratu. U tom učenju postoji i nešto još veće. Vera da će jednom, na kraju vremena, doći taj božanski spasitelj, Saoshyant. On neće spasiti duše, on će obnoviti ceo svet, ispraviti iskrivljeni tok vremena, izlečiti samu prirodu stvarnosti i uspostaviti savršeni poredak. To se naziva carstvo svetlosti, svet kakav je trebalo da bude od početka. I upravo ta ideja, ulazak božanskog poretka u svet, onoga što ćemo kasnije zvati carstvo nebesko. Kada su se stanovnici Judeje nakon izgnanstva vratili u svoju zemlju, oni se više nisu vraćali kao nekadašnji narod. Oni se vraćaju sa novim shvatanjem kosmosa, duše i sudbine sveta. Upravo iz tog iskustva, preko persijskog uticaja, nastaje nova mesijanska misao unutar tadašnje judejske religije. Ta misao će kasnije živeti najjasnije u zajednici koju smo prilično pominjali. Su verovali da svet više nije u svojoj pravoj ravnoteži, da se vreme iskrivilo i da će Mesija, božanski čovek, vratiti svet u prvobitno stanje svetlosti. To je ta zoroastrijska ideja. I onda dolazi Isus. Kada Isus govori carstvo nebesko je blizu, on ne misli na život posle smrti. On ne govori o oblacima, harfama i svetim kapijama. On govori o povratku izgubljenog kosmičkog poretka. On govori o obnovi sveta, o dolasku nove epohe, o trenutku u kojem svet ponovo ispunjava stvarnost. Carstvo nebesko kod Hrista nije mesto. Carstvo nebesko je stanje postojanja i ono počinje u čoveku. Zato i kaže, carstvo Božije je u vama. Dakle, ako se malo udubite, shvatate da je znanje o carstvu nebeskom ili o nebeskom životu prepisana tradicionalna doktrina persijskog naroda pod verovanjem u zoroastrizam. Jer neko od vas to nekada čuo. I zašto nije čuo? I zašto je važno da svet nikada ne nauči istinu da je sve što postoji delo svih nas zajedno? Zamislite kada poslušate čitav ovaj video, a ovo su istorijski podaci koje možete proveriti. I kad vam u tom trenutku neko priča o obećanom narodu. Koliko je to zapravo suludo i koliko to nema veze sa istorijskim podacima koji zapravo i nisu skriveni od nas. Već jednostavno mi slušamo i verujemo određenim ljudima da ono što oni nama predstavljaju da je to ta objektivna istorijska istina, a zapravo je sve izvučeno iz konteksta. Evo mog primjera, meni je oduvek bilo sumnjivo, meni je oduvek bilo neverovatno i čudno da Bog može imati obećani narod. I zaista ta intuicija moja, a verujem još mnogo vas ljudi širom sveta, je zapravo ispravna, šta više nije ni skrivena. Dakle, ovde se ne radi o jednom narodu, ovde se radi o čitavom svetu, umreženih verovanja i prihvatanja onog što je, možemo slobodno reći, bilo najlepše opisano. I sve to svedeno na Isusa Hrista, koji je u tom trenutku bio najpogodniji da se to verovanje i ostvari. Dakle, dobri moji ljudi, vera je oduvek bila jedna i nastajala je upravo iz mešanja različitih naroda, priča i tradicija od vajkada. Ona je sa namerom i podlo razbijena na stotine različitih koje imamo danas, kako bi se logično ljudi ubijali. Pošto je od tada prošlo gotovo 2000 godina prikrivenog sekularnog preuzimanja verske doktrine, danas je stvoren utisak da je sadašnje stanje zapravo ispravno božansko stanje, a da je ujedinjenje vere taj antihrist koji treba da dođe.
Dakle, savršeni zločin iz koga više nema izlaza. A evo još istorijskih dokaza koji to podupiru, ali se ne pominju. Oni koji se razumeju u doktrine savršeno su svesni, primjera radi, da je jeres spominjati vezu Isusa i Indije, zar ne? Zašto je to jeres i zašto bi se naroda krila istina koju imamo u istorijskim podacima? To je pitanje za sve vas. Slušajte sada ovo. Arheološki i antički izvori, Strabon, Niketor, Filon, Plutarh, direktno svedoče da su indijski asketi, šramane, odnosno rani budisti, boravili u Aleksandriji, Judeji i Siriji. Istoričar Megasten opisuje askete iz Indije koji žive u zajednicama. Strabon ih naziva terapeute ili terapeuti, oni koji leče dušu. Filon Aleksandrijski opisuje ih kao ljude koji žive bez lične imovine u tišini i meditaciji. To je uvoz indijskog monaškog modela u tom prvom globalističkom svetu. To je ta suština koja fali u shvatanju svega. Kada se shvati da je to bio centar globalizma, prvog globalizma, sve postaje mnogo jasnije, jer se onda sa pravom očekuju različiti ljudi sa različitih krajeva sveta na istom mestu, koji sede i pričaju zajedno. I sve ovo se događa pre Isusa Hrista. Zatim, ovo je nešto što je tek skoro primetila mala grupa lingvista. U nekim najstarijim fragmentima kumranskog postoje riječi koje nisu semitskog porekla uopšte. Naprimjer, or, svetlost, je proto-indo-evropska korenska forma. Ista osnova u vedik, vara, slovenskom, var, vatra, grčkom, ouran, nordijskom, baldr, as, onaj koji sija. Dakle, u srcu esejske teologije pojmovi za svetlost nisu samo jevrejski, oni su pan-indo-evropski. To znači da koncept sina svetlosti nije lokalna ideja, nego ostatak prastare zajedničke civilizacijske matrice ili ono na što upućuju sve naše istorijske knjige, ali ih mi ne čitamo, mi slušamo šta drugi imaju da nam kažu. Zatim postoji priča o velikom ciklusu naroda. Ovo je najređe, što je jako zanimljivo, citiran deo Kumrana. Narodi nestaju i nestaju u određenim ciklusima vremena, kao sazvežđa na nebu. To je precesijska doktrina. 2160 godina po zodijačkoj eri. Što znači da se istorija kreće u astrociklusima. Nisu čekali Mesiju da spasi grešnike. Čekali su kosmički trenutak prelaza iz jedne epohe u drugu. To je astronomija, ne religija. Isus je došao tačno u trenutku prelaza iz ere ovna u ere riba. Mi sada živimo u prelazu riba i vodolija. Dakle, taj isti trenutak, isti kosmički prag. Zato ova tema danas ponovo postaje vidljiva. I sami smo učeni da je Isus izabran po određenoj zvezdi, zar ne? Sada znamo odakle to vuče koren. Istina je zapravo mnogo dublja od onoga što bi neko želeo da nam predstavi. Veza između astronomskih ciklusa i današnje religije su ogromni. Najveći prirodni sat Zemlje nije sunčev godišnji ciklus, niti mesečeve mene, nego precesija ravnodnevnica. To je vrlo spor pomak položaja Zemlje u svemiru koji traje 25.920 godina ukupnog ciklusa. Često se naziva velika godina. Ovaj veliki ciklus se razbija na 12 epoha po 2160 godina svaka. I to je ono što danas zovemo era bika, era ovna, ribe, vodolije i tako dalje. Sva velika religijska otkrovenja pojavljuju se na tačnoj granici između epoha. To nije verovanje, to je astronomski događaj i istorijski podatak. Evo primjera koji bukvalno peku mozak. Era bika od 4000 godina pre nove ere do 2000 godina pre nove ere. Simbol civilizacije bik, Apis u Egiptu, Nandi kod Šive, Hetski bik bog, Mesopotamijski bik neba. Sve velike kulture tada obožavaju bikove. Slučajno. Zatim po 2. Prelaz u eru ovna, oko 2000 godina pre nove ere.
simbol prelazne epohe jagnje ili ovan. Odjednom Abraham umjesto bika prenosi ovna, Mojsije ubija zlatno tele, simbol stare ere, da bi narod prešao u novi ciklus, simbol Izraela postaje jagnje. To nije slučajno, to je astronomska promjena epohe pretečena u religiju. Zatim prelazak u eru ribe, oko 0. godine. Mesija se pojavljuje tačno na prelazu, simbol Isusa ribe. Ne samo jer su apostoli bili ribari, već zato što cijeli hrišćanski identitet prve 300 godina koristi simbol IX, O, Y, Epsilon ili vam riba kao tajna oznaka vere. To je direktan astroznak epohe. Danas se nalazimo u prelazu u eru Vodolije. Simbol Vodolije, čovek koji nosi posudu sa vodom. U evanđelju samom Isus direktno najavljuje tu promenu. Kada vidite čoveka koji nosi krčak vode, sledite ga u kuću gde ulazi. Luka 22/10. To je proročanstvo o narodnoj epohi. I to smo mi, ovo vreme i ova današnja civilizacija. Dakle, verovatno nisu ni čekali Mesiju u verskom smislu. Oni su pratili kosmički sat. Oni su znali, era ovna završava se, era riba dolazi. U prelazu se pojavljuje čovek svetlosti. On ne dolazi da promeni religiju, nego da promeni epohu. I zato su imali 364 dana kalendar. Ne da bi računali dane, nego da bi držali harmoniju između čoveka i kosmosa, dok svet oko njih gubi ritam. To je isto što i indijska juga nauka, isto što i egipatska podela sveta po Siriusu, isto što i Maja računa u baktunima. Svaka civilizacija ima isti astronomski sat, samo drugačiji jezik. Ono što je veoma zanimljivo, to su ta njihova verovanja. Mislim da ćete se sada možda i naježiti. Kaže, kada se epoha menja, šta postaje upečatljivo? Kako da znamo da se menja? Vreme postaje ubrzano. Baš ono što danas mnogi primećuju i osjećaju. Društva postaju nestabilna, identiteti se ruše, religije pucaju iznutra i ljudi osjećaju da svet više nije isti. Zvuči poznato, zar ne? Ako su se Mesije pojavljivale na prelazu epoha, onda pitanje nije da li će Mesija doći, nego da li mi prepoznajemo da epoha već menja ritam. Dakle, sada se otkrivaju i predznaci otkud priča o znacima o drugom Isusovom dolasku. Vreme postaje ubrzano, zaista tako ljudi danas veruju. Društva postaju nestabilna, apsolutno tačno, nikad u luđem svetu živjeli nismo. Identiteti se ruše, svet postaje globalistički u potpunosti. Religije pucaju iznutra, pucaju zato što su oduvek i bili deo upravljanja i moći, a nikada istine. Ljudi osjećaju da svet više nije isti, što se apsolutno događa. Ulazi digitalizacija, veštačka inteligencija, dolaze potpuno nove generacije. Ovo su sve znaci prelaska iz jedne epohe u drugu ili vam dolaska Mesije. Ono što meni ostaje fascinantno u čitavoj ovoj priči je pitanje da li se sve to događa zbog toga što mora da se dogodi u tim nevidljivim silama te velike kosmičke godine koje mi zapravo ne upravljamo, nego smo podređeni istoj i uvek se velike promene u svetu događaju na tim prelazima nezavisno od nas. Sudeći po svemu tome, to ostaje veliko pitanje svih pitanja. Da li se to događa potpuno van naše kontrole ili ne? To je meni možda jedno od najzanimljivijih pitanja svega ovoga. Veoma zanimljivo, zar ne? Do sljedećeg videa, pozdrav, dobri ljudi.